Bujur Tuhan Yesus, banci ibagi kami perkataan dua hari ini. Dikatakan kami bujur, kekelengan duman kami, sekam mengamburkan darah du kayu persilang. Gelah kami jadi si kerajaan. Lah saja gelah kami jadi si kerajaan du. Ididik dupe kami. Janah iligas dupe kami. Labulit tujundu iligas du kami. Gelah kami benih entah binasa. Tapi iligas du kami. Gelah kami megiken pengajaran du. Raskalak si megiken pengajaran du kedungena idat nama kemalaman aku. Kalak sila iligas du dingenla ia jarindu. Me arbahan cakami benih. Kalak sila terdidik ibas sadawari benih megelukna. Tapi kalak si ididik si iarah kendu. Amin sanga iarah kendu berat iakap kami. Amin sanga irawaindu getempusu kami. Tapi surah-surandu gelah ibas wari sirih enda. Idatkan kami kemalaman ate ibas geluk kami. Enda me pengajaran du di bata kami. Talangilah pusuk kami. Adi nam berat iakap kami. Adi terjadi sila bagi tubuh kami. Gelah la kami merawa manfaat. Labo itadingken kami. Tapi bagi anak irawaina anak-anak na tetap ia hormat manfaat. Berikanlah pusuk kami Tuhan. Melalagia la bagi tubuh kami ibahat. Tapi tamakanlah pusuk kami bagi pusuk anak. Tetap kami hormat manfaat. Labo kam irawai kam. Sebab surah-surandu pengajaran ras didiken si mereka. Gelah ibas wari sirih enda. Kami datkan pemahaman. Terpujilah kam di bata kami. Didiklah kami. Gelah wari-wari sirih. Wari-wari kemalaman atis. Diteruskan kami megikan perkataan. Neskan kami suruh-suruh putih. Gelah perkataan du banci ini. Tamakanlah pusuk kami. Berikan pengertian kami. Gelah rekuarina. Banci bagesna rahasiamu. Hadirlah kamu Tuhan di tengah-tengah kami. Ibas gelar Tuhan Yesus kami. Amin. Ya, Senin 2 Korinti pasal 10:2.
ayat 10 sada 20 sada. Bagendama ate Paulus kelengna perpulungan Korinti. Sini 2 Korinti pasal 10:2 ayat 10 sada 20 sada. Aru ate Paulus nangdangi perpulungan Korinti. Peganci-ganci kita. Perbahananku endah bali kel ras perbahanan kalak bodoh. Tapi kam nge si maksa aku maka aku bagai. Kam nge arusna mujikan aku. Sebab amin gia labo kai pe aku. Situhuna labo sitik pe. Situhuna labo aku sitik pe ketadingan asangken rasul-rasulndu simbelin sila teralang ibas kaikin kam kurang ku perdiatekan. Ibandingkan ras perpulungan si deban. Saya katan la aku jadi tanggungandu. Maafkanlah kesalahanku Senang ukurku ngkeriken silit ibasaku, janah lebih asa si diringku jine penggit aku korban kenca guna kam. Kurang nakin kekelengan duman bangku, adi sampur kekelengan kuman bandu. Kugakin pernah kin kalak siku suruh ndahi kam. Ya, kugakin pernah kin kubahan untung. Kubuat untung ibas kam nari arah kalak siku suruh ndahi kam. Iakap nukin kidekah enda iusahakan kami bela diri kami iadep-adependu lang iadep-adepen di bata ibas persadaan ras Kristus nge situhuna kami ngerana janah krina si aloken kami silakoken kami o si ku kelengi guna bangun kam. Biar aku maka adireh pagi aku ndahikam meila kuakap ibahan di batangku ilebe-lebendu
erkiteken kegagalanku. Biar kape aku, maka enterem kalak si enggor bahan dosa, ibas paksa si enggo lewat. Tangis aku ibahanna, sebab lalap ia langit jera. Erlagu lama huli, erlua-lua dingin, ndalanken perbahanan sila matahmela. Jadi dina Sinin jemaat Korinti nandai, ya kai si idah jenda mah, enda me pang Paulus ngatakan maka kelengkel Athena perpulungan Korinti. Tapi perpulungan Korinti sebaliknya nangdangi Paulus. Enda mekira-kira. Maka ngatakan perpulungan dai si ikelengi Paulus, tapi kala enda langit ngalaukan Paulus. Ya, si tuhu-tuhu. Alu kata si Deiban, kala enda ia lebih ibagi kenang rasul-rasul si Deiban asangken Paulus sendiri. Padahal Paulus kelengkel Athena kala Korintina. Maka banna temana jenda mah aru ate Paulus nangdangi perpulungan Korinti. Aru kel ate Paulus nangdangi perpulungan Korinti. Engkai ya, padahal ikatakan Paulus sendiri jena kanina. Perbahananku enda balik ke ras perbahanan kalak bodoh. Kaikin perbahanan kalak bodoh. Kira-kira perbahanan kalak bodoh kan? Adina jenda ikatakan Paulus perbahanan kalak bodoh. Eime icakap kena kira-kira kini ulinna. Enda perbahanan kalak bodoh. Bagaimana menurut pengangkan Paulus? Situhuna adina lit kini ulinta man kata-katan kenkin kakdu. Tapi kalak bodoh, kata-kata kena lalap kini ulinna. Bagaimana? Tapi ban kala enda nangdangi Paulus la ibagiken nakal Paulus dai, maka Paulus ngerana bagi kala bodoh. Sebab agak kala kenda maka lebih keren dengan lalap rasul-rasul si Deiban asangken Paulus sendiri. Labo perdiateiken kalak ndai kel kalak Korinti enda, tapi kecenderungan nakai lebih ibagi kena rasul si Deiban asangken Paulus sendiri. Bagi kelengna ate Paulus jemaat Korinti ndai, tapi tetap ibalas jemaat Korinti ini gua lebih ibagi kena rasul-rasul si Deiban asangken
Paulus sendiri. Adi bagian gua kak dulu. Kelang kelatein du segala jelma. Tapi lebih bagi kena lalap kalak si Deban asangken kam sendiri. Gua kira-kira Paulus bagaimana menangdangi jemaat Korinti. Maka katakan perbahanan kuenda baliras perbahanan kalak bodoh. Itu riken nama uga kelengna atena mankala. Situhuna keleng atena mankala malau manturinkan kalma. Tapi cidahan kan mau bagai mapadian kak ndu cidahkan kekelengan taman kala daripada keleng keteku kami terjelalap. Apa yang kak ndu padian? Lah ma kai kata kena ma lebih tajam ngeperbahanan asangkan perkataan. Tapi adina lalap lah dia tena pihak Paulus nai duri kena pedungna keleng ateina mankala enda sekali pe perbahanan kuenda bagi perbahanan kalak bodoh. Kainina tapi kam nge si maksa aku maka aku bagi. Jadi banki kelakap na Paulus nai tapi Paulus keleng kalateina iya. Maka ipaksa kalak Korinti nai Paulus bagi kalak bodoh. Engka ini na situhuna kam nge arus mujikan aku. Engkai maka jemaat Korinti indah harus nakal mujikan Paulus. Sebab perpulungan Korinti ndai kelengkel ate Paulus. Malahan katakan Paulus lalit belinan kekelenganku man perpulungan Korinti indah asangkan perpulungan sideban. Endam katakan Paulus mah. Tapi kala keinda iya bagai kelengna ate Paulus nangdangi iya lalit kekelenganna belinan asangkan kekelenganna nangdangi perpulungan Korinti asa perpulungan kalak sideban. Berarti harusna gua harusna perpulungan Korinti ndai gua uwe mujikan Paulus mengak dua turna pujikan na ban sing kelengi iya kan. Tapi justru kala kainda ipuji-pujina Rasul Sidaiban. Gua kak du kira-kira man bana nge kekelengan na simbages nakal bereken na perhatin na simbages nakal bereken na arusna pujina Paulus tapi pujina kalak Sidaiban. Adina Paulus ngesing kelengi iya kel harusnya isi gak mesti bagikan kita kal ngeluh. Isi gak mesti bagikan kita ngeluh. Isi gak mesti cocok na siman begin kenta kal ngeluh. Ngopas kak mdu molo kalak jago kal siman begin kan. Tapi siman begin kan isekin sing kelengi kam ka. Kariban kita ruku-ruku tahun baru oke. Isekin sing kelengi kita ka. Isenge si patut man begin kenta. Makan dai sekolah minggu tandai kai. Lalit sing kelengi kita terbagus daripada Kristus. Tapi bancing ekap du manjar-anjar syukurkan maka Kristus sendang sing kelengi kita kal. Adina sing kelengi kita kal gua. Adi si begikan sing kelengi kita ndai.
kangikap duka residat. Adi singkelengi kita kel ngerana man banta kaya kap nusidat. Tapi dikala si jago ngerana ngesi begiken labu singkelengi kita kaya ka residat. Endam man Paulus na mah. Maka nina kam harus mujikan aku. Ya, labu berarti mujikan sa di luar Kristus mo okay? Tapi harus na enda mesti begiken na ka. Sebab enda ngesingkelengi iya ka. Enda ngesir sura-sura kel gelah iya ndatken kemalemen tinggelu. Sura-sura na. Maka kam harus na mujikan aku. Sebab amin gia labo kai kelpe aku. Ibas kalak sidaiban. Tapi kekelenganku man bandu. Lebih asangken kekelenganku man perpulungan sidaiban. Maka gia aku kitikel ibandingkan ras kalak sidaiban. Situhuna amin gia labo kai pe aku. Situhuna labo aku sitik pe ketadingan asangken rasul-rasul sidaiban simbelin lah teralange. Jadi gua kak kira-kira perpulungan Korintus nah. Ya. Ia kapna lalap rasul-rasul sidaiban mbelin lah teralang. Ya. Tapi kekelengan naman bandu bicar belin lah dia ialah teralang kaikin ikelengi nakal kam. Nina Paulus man kalak Korinti. Ya. Tapi kalau kenda gila-gila kai, gila-gila hamba Tuhan simbelin lah teralang. Labo ya gila-gila man rasul si engkelengi iya kalakay dangay kalak Korinti bagenda me jadi nama lit kepeken perpulungan bagi perpulungan kalak Korinti dah. Maka adidahna isagilarna Apolos ya. Si jago ngerana kai bagi kagum gelia. Paulus ngerana labo beluh sakal pinter-pinter ka. Maka mau ngerana pinter-pinter enda wagak du. Uga gelarna labo beltek te tusukna tapi pusuk te tusuk na monggo sekal sui na wage. Tapi kelang tena kita tusuk nabi busuk tak Enda katakan na. Tak Paulus mah memang kitik ngaku bandingkan iya. Sekala naik ngerana banci kembabana kuda atas awang-awang. Mungkin di atas nawang-awangnya ipi banci kembana ngerana. Ya, maka ini terus sudah si mudah-mudahan dai. Iya. Kai kal pergi atendu kuban kan nenden. Cukup kam nontil-nontil saja rumah nina. Belum kini yang ngerana tapi kelengket dina kam entah lang. Goyang-goyang sontil saja kam rumah nina lah kam datas kam banna. Kai kindahinna maka banna kam. Dahinna pekak nu supir kamang. Kam kari goyang-goyang sontil rumah jadi kai kita kari. Tapi ngananten dumise ya sangken aku uwe langkin lang. Adina sontilena labu tekungena nina. Mis pilih du si goyang-goyang sontil rumah. Enda katakan na. Maka tandana maka aku rasul tangkas ngetridah man bandu arah dahinku. Ya, adina dahin Paulus katakan na megenggeng aku ibas kai-kai. Uga ibas kesulitan na kerinana
la pernah keluhkan keluhkan Paulus man jemaat Korinti. Tapi igeng kena si uga panape la igangguna perpulungan Korinti. Ya, ku gengken ras megenggeng aku bas kai-kai. Uga kesulitan nape la pernah ituri kena man kala enda. Walaupun idah kala kendang yang megenggeng. Ya, megenggeng aku bas kai-kai. Adi sebagai rasul mah genggeng nang penting. Malabu beluh nang rana kal penting. Tapi ibas saksi kegeluhena megenggeng aku bas kai-kai. Idah rupe tanda-tanda sengget si kubahan. Jadi kuasa di bate idah kalakai idah kal ngarahia. Megenggeng kal ngeiya. Kualauken perbahanan-perbahanan sing ngelebihi perbahanan manusia. Ibas kaikin kam kurang ku perdiateikan. Ya, jadi perhatianlah kurang man kalake. Sitik ije sulit, i perhatikan na. Kala si beluh ngerana man banandai, labo i perhatikan na pe kalake. Tapi kalake na kay, kalake na. Idahna Rasul Side Bandai mbelin la teralang. Tapi meriah kaki nukurna bagai. Lagam likang kita bagai mah. Lau kita diatei nakal. Tapi meriah kaki nukurta. Iya kai suki-suki itu. Ban iya mbelin la teralang. Ma iya ngesimbelin la teralang. Kam? Tapi bagaimana perpulungan Korinti? Labo iukur kena si engkelengi iya kan? I perdiate kena kalake. Aiki perdiate kena kalkin be iya lo tina jadi. Wagak nu kira-kira. Silam perdiate kena ndai ngatena lalap ngena sebab peluh ya rende kayak goyang-goyang sautil. Bagaimana idahna ibas kaikin kam kurang ku perdiateiken ibandingkan ras perpulungan sideiban. Ya, adina perpulungan sideiban uga Paulus ndaim perdiateiken ca apa ikin belinan asangken aku perdiateiken kam. Alu kata sideiban gua. Icidahkan Paulus maka lebihkin kekelengena man perpulungan Korinti. Ibas kaikin kam kurang ku perdiateiken dibandingkan ras perpulungan sideiban. Saya katan la aku jadi tanggungan. Aikal ngan saya kurangna adi perpulungan sideiban ai ukur kena nge Paulus. Ya, tapi mankala eda Paulus i ukur kena kel gelah ula kegeluhenna jadi baban mankalak Korinti. Adina perpulungan Filipin itu perhatikan na kalian. Tapi Paulus khusus nangdangi perpulungan Korinti. Uga pape kegeluhenna lakal ateina iberatina perpulungan Korinti ya latena berarti makanina maafkanlah kesalahanku tapi ngo perbahan si bodoh mah kata kena maka kata kena ngo kata kena rahasia na terus terang
Bicara gua apa pe beratna pergumulanku megenggeng aku, adi perhatinku lah kurang man bantu. Tapi karena aku sendiri lakel kubahan gelah diringku jadi babandu. Gelah ula berarti kam. Kai ngatakan ca maka perdiate kenakal. Enda mepetelu kalikan aku enggo ersikap laku dahida. Jadi lalap ia ersikap ndahi perpulungan Korinti. Tapi situna kai ersikap ia ndahi perpulungan Korinti pertelu kalikan. Irambeng kegelapan dai laya sekuje. Membagi katakan maka laya serehku perpulungan. Tapi hati Paulus rehkel nge. Irambeng kegelapan dai labanci ya sekuje. Jana ibasiepe labo ateku jadi tanggungan du. Maka reh pe ya ku perpulungan Korinti. Paulus senda lakel ibuatna piga-piga wari pe ia je gelah jadi tanggungan kalak Korinti lang. Ngoi babana kerinana perbekalenna selama ia i Korinti la ia jadi tanggungan kalak Korinti. Jana ibasie pe labo aku jadi tanggungan du. Labo si kerajaan du. Labo aku jadi tanggungan du. Labo si kerajaan du. Tapi kam kap ateku. Ya, jadi kaertina adina reh aku man balu. Labo si kerajaan dui ateku man bangku. Aduh kata si Deban kai. Reh Paulus ku jemaat Korinti dai. Gunam pegegehi jemaat Korinti labo guna engkurak si kerajaan kalak nai. Tapi hebat na kalak nai kai. Asal rek si beluh si ngeranan dai. Melumbar yaman bana. Gua kak lu kira-kira di bawah. Padahal Paulus jaga anakel ia reh diganai pe laku ukurken gelah kerehen kuenda si kerajaan duman bang. Entah pe ertahan duman bang kulang. Bagendam keleng na ate na jemaat Korinti. Ya. Tapi kam kap ateku. Maka setiap Paulus ku jemaat Korinti dai. Kala keinda kal ateina si nomor sada man pesikapenna. Kai si man pesikapen einda meukur kena labo kai man buatan baskala dai labo ukurken. Enda pang Paulus ngatakan. Tapi kedungan na kainina sebab ban anak na kelakap na labo metunggung anak pepulung erta guna orang tua. Malah buli teri. Erdahin ko gaji mo pagi kerina man bangku. Malabo orang tua ngerdahin ya gaji na beri kena mananak na. Labo bagi engkai ban keleng kelateina perpulungan Korintunda. Maka labo si kerajanganku, tapi kam kap ateku. Ugam bangun ia bagai teina. Sebab labo metunggung anak-anak pepulung erta guna orang tuana. Tapi orang tua ngepepulung erta guna anakna. Tapi anak kang rusur si jungut mau bagaimana kira-kira. Senang ukurku engkriken silit ibasaku. Jadi janar enggak dulu sen entah perduitan man Paulus janari. Bas perpulungan si deban nari. Tapi bas perpulungan si deban nari datna senang kal ukurna engkeriken saguna perpulungan Korinti.
Meriah ukurna sebab imulai nambarna jemaat sindenda kelengateina. Jangan lebih asasi diringku jine penggit akung korban kenca guna kam. Lah saja silit basiandai kesah nape ngit yang korban kenca guna kita. Magadah ibu netindai la pernah bagaimana? La pernah piga sesi berikan siwah pelase man banta 10 sada. Maka bagai sehja sakit iya. La pernah laku kena bagai rupa. Tapi berikan ku tengah-tengah. Coba banaka kai tas kala kai indah nih. Lang adidah kami nang dangi diri na tukurna nasi kai tukurna i Jakarta nasi kai gelar nai. Hah? Nasi uduk. Tukurna nasi uduk. Kami gak mendukurkan kami kakalban tamu di kami, baba kami ku restoran. Buat na nasi uduk nandai plastik-plastiki na je. Baba na setengah. Pangani na sila. Bagenda mabana. Bagenda Paulus na. Adi si kerajangan na sisitik na pangani na. Ya, tapi guna jemaat Korinti silit basi pikirikan. Eda katakan na lebih asasi diringku jine pe git akung korbankan. Maka ereh kurang nakin kekelengan duman bangku adi sampur kekelengan kuman bandu. Maka ngo Paulus nai ugakin kami bagi keleng na ate kurnin kam. Tapi man bana kai Paulus na lapinin kita ngomte na keleng. Tapi kalakah sila lasinin lo katena kita keleng maka man kalakah lah kerina sebegi kenggalah keleng tena kita adi Paulus enda lape karisi perdiateken keleng atena bagaikan gak nusibahan si cocok sing kelengi kita lape sinin tetap tena kita keleng maka reh nina Ahok cerai saja kita dak nasi puput sebab ngukeri kelatena keleng tapi kai berikan lalak kekelengan naman kalak sideiban pas dibatan naik sadawari banci bagi keleng kelatena kita kalak yang lalak si bagi-bagikan reh kurang nakin kelengate induman bangku adi sampur kekelengan kuman bangku kai jenatena keleng la begiken na Paulus dai ngerana nembah hatena lalak Paulus padahal Paulus ngesing kelengi iya Paulus ngesing perdiateken iya tapi Paulus lalap atena nembah malah kan reh kurang na pe atena keleng nanang dangi Paulus ban keleng kelate Paulus bana maka nina Paulus adilit perbulangan ta entah beharanta keleng kelatena kita ngena kelatena kita kam dalanta lamahang kay man bana aturna di keleng tena kita gua agak duga cocok na magailang gua agak du cocok na reh kurang nakin kelengate induman bangku adi sampur kekelengan kuman bandu tentu ia kuidunga maka labo pernah kamku berarti kata kena idah dukrina selama indah bas kaikin kamku berarti tapi Paulus nai ngerana laka-lake danggit magi kenca engkai lakin tena keleng Paulus padahal Paulus keleng kelatena iya tapi kala enda ereh kurang na kekelengen na ban ikelengi Paulus kel iya
rekani na kalak si deban ban kelengi Paulus kel. Tapi lit ka ngatakan ja, maka kamku sidingi ban kelengi ka kel sidingi na koy na engkap maka tina kelang kelini ka. Gua kak kira-kira. Payo nak ninta kai maka kelengi pikiam kai mis sidingi na ka. Latak na kalak sindai ngesini dingi iya mekin eng si berarti na. Tapi baginda kamban kalake inda balasenna. Bani kelengi iya, ban iperdiateiken iya, katakenna gelah iya, gelah ate Paulus sidingina, tetap iya iji. Baginda mi. Tapi litka ngataken, gua akan lu pusuk Paulus inda. Gua dengar bandung kelengi sa di bagaya. Kelang kel tete ya reh nina sidingina kita nina mau bagi kak dugundari kita ngelayani ina maka tu terus kata mau bagi encing gua kiam engkai gelaya selamat tete kak na si sidingi memang muka kini melala kena siding ay maka si kelagi nabi kak na baginda jemaat Korintus. Tapi lit ka ngataken ja, maka ku sidingi kam alu tipu ras akalku. Gedang ka kelakapna akal Paulus. Si belum ngeranandai lurus akapna. Maka pang Paulus na ngataken ja o Korintis kalak bo. Tapi lit gak menjelma pun dari bagian. Wah gak kira-kira. Maka kalak sing kelengi kita yang si kata kerakal-akal. Maka merana pulusan anak ban bagai ban naman biar kekiniarin kita. Maka kelengi na tina kita tapi siding lo ko akaline. Maka di kami bareng tang nakal PA. Aku kakak lu ketua PA sa kurang ko Joshua kami mis sungguh temanku na. Gua kak lu. Berena naman de kita. Maka minggu nakanai pangani saja. Kita mahasiswa harus kritis. Bagaimana kira-kira perpulungan Korintus dai? Akapna iya kalakali. Akapna iya siding. Maka lalap ngeloyang git magikin Paulus. Siding kange. Aya kalakal nange. Padahalnya Paulus. Adina rakal-rakalaku. Kalak si rakal-rakal, lo kalak megenggeng, lo kalak megenggeng kalak rakal-rakal. Adi ninta minggu selepas kalak si tulus gua, kalak si tulus tutus. Adir dahin tutus lang adilai tulus aku narikang cepok tina tadi kena je, meliar mat, malah tina tutus. Adi tulus ya dahi kena saja alu, serius kalak tulus. Kugakin nina Paulus. Pernah kin ku buat untung baskam nari. Lang iya lang ukur-ukurina kel kaikin dia man sidingan diganaikin ya sidingina pernah kin lang iya lasit takikik nipe bagaimana kamu terus kalak dai lang adina ninna bukti na labo pernah iya isidingi Paulus labo pernah Paulus muat untung ibas iya nari arah kalak si kusuruh pendahika banna pe kalak sindahi kalak kenda tetap nge Paulus nai labo buat na untung jenar aduh kalau si deban gua berikan na pe Titus kuje biayai Paulus Titus nai lai buat na ibas si dena kupindo man Titus gelah idahina kam bagai pe kusuruh seninanta si debat ikut rahasia litkin Titus muat untung ibas kam nari mabaling perukuran mabaling perukuran ras perbahanan kami si suruh nandai ia kap dukin kidekah enda iusahakan kami bela diri kami ia pada pendu lang
Maka katakan kai adi bagai banna gelah kala kenda gelah Paulus nai bela na ia sebagai rasul labotin bela-bela. Tapi Paulus na kai kerlengkin ateina tapi kala nai gelah ibela na dirina ia adep pendibata nina Paulus ibas persadanta ras Kristus si ilakoken kami siku kelengi kerina kubahan guna bangun kam. Jadi kaiban Paulus dai sadangan sa ibas krina gegehna krina perhatinna bagai pe geluhna sendiri berekenna guna bangun kam. Tapi memang masyarakat kinma kalak si bagaimana. Maka kalak si curiga-curiga ini meserakan bangunia. Meserakan bangunia. Meserakan angkelengi iya. Sebab iya kai iya endam kegeluhan. Maka kalak si bagian serahkan bangun. Ban curigana setinggi langit. Maka kelengi pe ia curiga. Tapi Paulus nai bagai kakelang atena lang. Curiga-curiga je matem ko je ningan melalui dengan perpuluhan psikapten mabaci kap lu. Dalang. Tapi kalau kita curiga kalman Paulus. Padahal kerina kel si kubahan nina Paulus guna bangun kam. Maka laka yang git pesikap jasindai kerina kai. Saat di pesikap na sindai lit jasi mandahin ersada kari ukurna kira-kira gua. Akak naka nge Paulus kari dat untung ije. Maka nina janah krina siku lakokan kami siku kelengi gunam bangun kam. Ngodi gunam bangun kita kel iukur kena. Tapi perukuran kala kenda lalap man rasul simbelin la teralanda. Maka ibagi kena ngelalap kala sidei bandai. Labu pul ibagi kena sing kelengi iandai. Simbangun iandai. Maka hebat na kita ini sing runtuhkan kita kap nukera si begiken manggom kari rekrina iyalah. Maka nina Paulus biar aku maka direh pagi aku dahi kamu kuda peti kam la bagi kuarapkan bagai pe aku la bagi iarapkan biar aku maka kuda peti kam pagi rubat engkai maka rubat sebab ibas perpulungan Korintindai elit singangkai perukuran Paulus maka Paulus endam bangun te. Maka bagi kenapa Paulus silang dagwa rubat pianggit engkai maka bagi kendukal Paulus. Maka ngurubati pe iya banlit ije singkelengi Paulus ndai maka singkelengi Paulus ndai gengken na je rubah endam ibas perpuluh. Maka rubat ia biar aku rubat kam pagi ya. Maka lit kala si ngalaukan Paulus nai cian katena kaki maka begiken Paulus. Tapi pok kala nai lit ka meriah ukur man Paulus gara ukur nape sanga Paulus reh sing kelengi Paulus nai gua. Pastilah adik keleng tena Paulus gua. Pastilah halau
alau na pastilah ibagikan na pastilah ia buai nuri-nuri man bana. Kala ndai si nuri-nuri man Paulus ndai cian ateina ras gara ukurna ngila sakapna teman nandai ia loken na Paulus. Bagaimana perpulungan Korinti? Gara ukurna berngilas ukur teman. Maka wakakap maka teman nandai ngilas bahasa karola kam ngilas ini hebat kau. Ban kata kena Paulus na guruh na kaya kena si ban nina. Maka mis ban na ugwa maka akap singaranan dai ngilas. Perpulungan nih. Nggo singilas-ngilasan. Nggo singilas-ngilasan bahas. Padahal keleng ate Paulus nai, malau kak ndu si magikin Paulus nai ngan sa ate Paulus keleng. Tapi ugar ban sangilas ate kalak nda. So ugar ya kak ndu di na keleng tena Paulus, maka kata teman-teman na pagi nguruh Paulus na. Iya, ngomriah kelukur tama, ngomil kita karibanci, dat ada istilah kundari siraman rohani. Kita siraman rohani. Api rohani maka ngo suluh kuna kita kiri. Pokoknya ugar banca ngilas sakap kalak nai bagaimana ba? Maka dung nakai melala kadung naban ngilas sakap na alu peganjang na bana. Maka ngoka mahan-mahani sila tuhu. Paulus kakam tuk bagaimana nai pembunuh nga. Ngo melala mahan-mahani sila tuhu karena Paulus langadinin kari labulit iyang de mahan-mahanisa mahan-mahanir tinakai maka melalang perpulungan Korintina jago mahan-mahani jago urban perngilasan si cianan gara ukur naik maka Paulus pe biar iaku perpulungan Korintian semua kami dah negara ukur kalakan nabi wanci kalau geri nari komar mati dan guru iya tapi nam Paulus tapi keleng ate Paulus amin pe kala keinda si cian mahan-mahani sila tuhu karena teman ngo fanatik man Paulus ni ka macam-macam je lah. Si cekurakan. Si gombangan. Ras perpulungan lanai ratu. Ya, perpulungan lanai ratu. Tapi endaman perpulungan dai kerina katakan Paulus. Perpulungan lanai ratu. Biar aku maka direh pagi aku ndahikam. Meilah kuah. Maka hamba Tuhan dai Paulus ngeri ngakap ngerehku perpulungan ini. So rehku perpulungan dai. Ate Paulus gunam bangun ya. Piah kerehen Paulus nggor banca perpulungan sidang guren sadara sideban. Maka nina Paulus terakhir man kalak dai. Cidah kena kekelengan aban biar kel ia bagai jadi. Mai laku akak bandi ilebe-lebe indu erkiteken kegagalanku. Hebat Paulus mah. Bagai kalak nai kerina kanina Paulus. Aku si gagal. Lah kata kena isi kasih bagai. Ya. Danggur saja ngoh ni nama teman lah bagai batna. Aku si gagal nina Paulus. Biar aku maka enterem kalak singgurban dosa ibas paksa silele. Tangis aku ibahanna sebab lalap ia langit jera erlagu lama. Jadi kalak si bagaiman Paulus ndai. Katakan Paulus, tangis aku
sebab lalap ipihir kena, maka Paulus rakal-akal. Paulus erban siding, maka ipertahankan kalak dai. Dung nanina Paulus kai, adina ku kelengi kam, semakin lakin atendo ku keleng. Engkai maka semakinlah atena keleng, sebab kekelengan Paulus dai, akapna Paulus rakal akal. Ikelengi Paulus dai guna bangun ia, akapna Paulus erbahan sidi. Kerina siban Paulus guna perpulungan biar kel Paulus terjadi perpulungan si cian-cianan ras sekurak-sekurak. Lid kalak si Muhammad man Paulus sekurakina, kalak sila atena bagai nang dangi. Igombang-gombangi kalak sir kelengate nang dangi ia. Lalap la ianggit jera guna engkelengi tiba. Tapi kalak sir kelengate man banta arusna kita reh keleng naman ba. Kai man tambah. Wakak du tahun baru enda. Bancing kap du reh kita si keleng-kelengan na. Bancing kap du Tuhan persadalah kami guna bangun kini rajan guna. Ya. Iya. Ngadilah kami si cekurak. Maka banlah kami semakin si kelengan. Ugar banca kini rajan di batan daerah belangna. Adina terjadi si keleng-kelengan. Banci pendahin di bata enda lakari meila. Lit mantambah. Kayak do mantambahannya. Banci kap do si toto ken Tuhan. Banlah ibas krina si berekendu. Ibahan kami guna kemuliaan. Si cian-cianan cekurak naije kepeken labo membangun. Kai gia sikitik basaku gelah ku pakai bangun kini rajan. Jadi banci kakak buka reje rajin yang nuci piring si cekuraki. Memang kinahmbo fanatik misal. Si rajin ia PI. Kak dung gerak mandang-mandang isa misal. Malah naik karya PI. Adilah naik karya PI gua. Malah naik terbang. Tapi enda jadi di tengah-tengah jemaat Korintus. Toto kita. Bujur Tuhan Yesus, berikanlah pusuh kami sirih na ibas kamnari. Perukuran kami sirih na ibas kamnari. Bicar sitik dia iukuri kami Tuhan. Guna bangun perpulungan. Guna bangun kini rajandu. Sebab perpulungan si engkelengi kam salah sada sasaran kegelapan guna mecah kencang. Gelahlah terbangun perpulungan kekelengan Paulus simbages ikata kena siding. Perpulungan si ikelengi Paulus ibrei kena dirina ikatakan kalak ngakal-ngakali.
la iberati Paulus perpulungan Korinti, ikatakan kala ia bela-bela dirina, gelah ia lakukan. Baginda me perukuran sirihna ibas si jahat nari. Arbanca kala si deiban la terbang. Arbanca kala si deiban la ergiah-giah bangun kini rajan. O Tuhan, kami si metah pusuh kami. Bersikaplah perukuran kami, jagailah babah kami Tuhan. Gelah banci ipake kami kerinana guna bangun kami. Sebab ietah kami adi surah-surandu iukurkan kami, maka kegelapan pe sasarna kami, gelah ula jadi singena atendu i tengah-tengah kami. Maka ras-ras kami mido Tuhan, pelimbaruilah kami ibas suari kuarina, gelah ras-ras kami kerinana, menjaga perpulungan, baik ibas pertoton kami. Ras-ras kami kerinana, banci saling mempegeguhi ilebe-lebe. Bagi pe berikanlah pusuh kami, ras-ras terbuka manbadu. Gelah Tuhan, iangkai kami, engkau kami perkataan kami di luar ibas kamar. Gelah perkataan kami tuhu-tuhu ipake kami, guna bangun kini kerajaan. Kuduskan kami Tuhan, ibas kerina sibahan kami. Entahlah kami merasa dungna, engkau kami cekurati. Entahlah kami merasa dungna cian ate ibas kami. Entahlah kami merasa dungna kami mahan-mahani silali. O dibata kami, terangilah kami Tuhan. Gelah tuhu-tuhu, banci itadingkan kami si guna bangun kini rajanmu. Pasu-pasulah kami kerina. Pertotope kami sekali nari, adi tetap kendu suruh-suruh hendu enda, banci ngerana ibas Natal oikumene Ikatakan kami bujur Tuhan, ibas waktu si berai kendu. Jagailah suruh-suruh hendu, gelah Muhammad manbandu, ibas perkatandu si harus beritakan kamu. Jagailah gelah ula bisikan kegelapan sindarat ibas babah suruh-suruh hendu. Kuduskanlah Tuhan, waktu ibas kerina keadaanna. Kala si megiken kataan dupe. O dibata kami, gelah idahna, perkataan dibata bas kamar. Bangunlah kuta kami enda, banci Muhammad manbanu. Berikan kami Tuhan, banci jadi saksi ije. Tisik nari kami mulih, pasu-pasu perukuran kami ras pendahin kami ibas minggu ela. Ibas gelar Tuhan Yesus kami ertoto. Amin.